Iti damag showbiz, kinamag ti Cyber Financial Crime Unit ti PNP Anti-Cybercrime Group ti may sangag tawen iti 20 ket 7 nga IT professional kalpasan na nagreklamo dagiti sumagmamano a biktima may papan iti mapapati a panagilako na iti peke a BTS ticket. Ti pan nakakamag ti suspect ket gapu iti reklamo manipod ka dagiti sumagmamano a biktima tanaduktalan a dagiti nagatang da a concert ticket ket nailako met laeng iti sabali. Nailako dagiti ticket ti 14,000 pesos agraman ti Army Fan Club membership fee at ti original a presyo kuma dagiti bleacher tickets ket 13,500 pesos. Kalpasan ti panagkiddaw da iti tulong manipod iti PNP Anti-Cybercrime Group na isayangkat ti entrapment operation ang nagresulta iti panakakamag ti suspect. Sumangsango da ito iti kaso nga estafa iti salinong ti Article 315 ti Revised Penal Code ken panaglabsing iti Cybercrime Prevention Act of 2012. Dayta iti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Dayto ni Bombo Eloisa Tolentino. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo,